Okay. So, yeah. So basically, this chapter 9 ni, okay, don't get confused with chapter 8 because chapter 8 kita belajar pasal chemical equilibrium and we focus on things yang reversible, reaction yang reversible, yang berbalas balik, tindak balas berbalas. Ya, betul tu. Tindak balas berbalik, yes. So, this one, we talk about rate of reaction, okay? Reaction kinetics, okay? And kita cerita pasal rate of reaction and also factors yang akan affect the rate of reaction. So before we begin, kita pergi lebih lanjut, okay? Rate of reaction ni kalau dalam bahasa Melayu kadar tindak balas, in which by definition dia adalah how the concentration of reactants and product change over time. Okay? That's why dia ada simbol D reactants, okay, concentration of reactant over DT ataupun D concentration of product over DT. And I think you already know why this. Kalau produk, kalau reactant dia negatif, dia punya perubahan. Kalau produk dia positif perubahan dia. It is because of, yalah, kalau reactant kita gunakan, kalau produk kita hasilkan. And by that, I also want you to know that rate ni berkadar songsang dengan time, which means lagi sikit masa yang diambil, maksudnya lagi tinggi kadar tindak balas. Alright? Okay, itu semua orang boleh tahu. Okay, now, and I also want to emphasize, unit is insisted in this chapter, in this particular chapter. Kalau kamu jawab soalan nanti, mesti and paling sering orang salah anggap, especially yang belajar fizik, M ni dia selalu ingat adalah meter. It's not meter, okay? Dia bukan meter per second. It is molar per second. Molar means the concentration lah. That's why dia di atas tu concentration. Concentration over time. Okay, guys? Okay, that's basically the gili-gili ketiak. Okay, now, rate of reaction ada 3. Okay, these 3 actually kalau ikutkan very agak penting sebenarnya, sangat penting. Tapi saya tidak bagi soalan kan. I'll give you a question at the end of the session. Nanti tengah-tengah saya akan bagi soalan untuk uji kamu whether you understand this concept. Okay. Overall rate ni biasa. Okay, sini kita tengok. Semua ni kita boleh tentukan menggunakan tangent. I already explained it in the video. Okay. Ini, I want you to highlight here, this part here. Average rate. Semua orang boleh tengok ni? Did you see my screen now Boleh, clearly? Boleh, sir. Boleh. Average rate. Okay, thank you. Average rate, okay, ataupun overall rate, okay, dia mesti concentration yang final minus the initial concentration, yang hujung minus yang awal-awal. This is if they give us graph. What if they give us table? So kamu kena tahu kalau dia bagi kamu jadual ataupun table, jadual. Yes. If they give you table, then you must know yang mana yang final, mana yang initial. So yang tengah-tengah tu whatever happens, we don't even give a damn. Kita tidak kisah pun apa yang berlaku tengah-tengah tu because average dia tengok awal dan akhir sahaja. Same goes to the time. Masa pun tengok yang final, tolak yang initial. Initial of course kosong lah kan. Jadi tolak sajalah. And that is how I get this. I want to ask you guys, why do we get negative here? Kenapa tiba-tiba negatif ni ya? Sebab dia menurun lah. Sebab kurang, sir. Yes. Sebab dia punya berkurang. final kurang daripada initial. Exactly. That means you are in your good sense. You understand the concept. Kita sampai dengan concentration berkurang. Bila concentration berkurang, of course final lebih rendah daripada initial. That's why bila kita minus, of course dapat negatif. Alright. So that's for average. Initial rate somehow, okay. Initial dengan instantaneous. Okay, somehow you must have the skill to do a tangent from a graph, in which I believe that you have learned this in maths. Ada belajar kah buat tangent daripada curve? Ada. Ada. Kalau tidak ada, saya tanya lecturer maths kamu. Sehilman, apa lagi? Miss Umi. Siapa ajar Z06 maths? Miss Nurul. Miss Nurul. Nurul mana? Miss Nurul Nazihah. Oh, okay. Oh, okay. And then satu lagi, X01 siapa ajar maths? Oh, Azhar. Azhar, sir. Okay, so itu saya akan tanya nanti kalau tiada. So, ini I don't want to focus on that lah. Okay, boleh ya? So, basically,
rate ni kita cari menggunakan kecerunan, the gradient of the tangent, which is y2 minus y1 divided by x2 over x2 minus x1. So that's how you get the final answer lah. And let me just remind you again, unit mesti tulis. Okay, itu rate. Okay. Now, to express rate, untuk kalau express rate ni, dia ada dua cara. Satu by using differential rate equation, yang macam tadi ada negative d something dan something. Yang mana ada dua lah. It is consists of rate of disappearance of reactant ataupun satu lagi rate of formation of product. Formation ataupun kadang-kadang dia panggil appearance. Okay? Appearance. Disappearance kadang-kadang dia panggil consumption, kadar penggunaan. Mana-manalah. Dia basically merujuk kalau reactant tu akan dapat negative rate, kalau produk akan dapat positive rate. Itu cara yang mau fokus sebenarnya. Okay, and then the other way to express rate of reaction is by using rate law. Yang mana dia involve dia akan melibatkan order of reaction and also rate constant. Okay. Now guys, differential rate equation. Okay. Inilah dia. Kalau dibagi satu equation seperti ini, okay, AB ini adalah coefficient. So, untuk differential rate, kita akan pakai coefficient itu dekat depan. Okay. Okay. And then, as time goes by, reactant berkurang, produk bertambah. Okay. Itu sudah tinggal di video. Now, saya mau fokus dekat sini. Try this one nih. Okay. Now, any issues on try this one? Saya tanya dulu, dah payah saya explain semua satu-satu kan. Any issues on try this one? Where is any issues that you want to ask? No? Hello? Macam tiada sir. There no issues, sir. Faham kan? Faham. No issues. Faham, sir. Faham ini? No shit. Faham kenapa Faham, sir. kita... Paham, okay. sir. The negative sign here we got to show disappearance, untuk menunjukkan dia hilang. So bila kita mau tulis final, you just write rate of disappearance of HI, kita ambil value saja, dapat letak negatif. Itu saya mau emphasize di sini. Okay? Dapat letak negatif sign. So disappearance sudah menunjukkan negatif. Okay? Okay, sir. Everyone is clear on this? Okay, now let's go to try this too. Any issues on try this too? People? Any issues on try this too? Macam tiada juga sir. Tiada? Macam faham juga. Tiada juga? Tiada, Faham sir. juga? So, I don't have to explain, right? Okay. Yes sir. Kalau itu kita move on Yes, lagi. sir. Nanti saya bagi soalan. Okay. Again, di sini negatif, disappearance. Okay, so tidak payah tulis negatif. Okay. Oh, ya, satu benda. Kalau tengok soalan B ni ya. If the rate of disappearance of NH3 is ini kan. Okay. Dia bagi value positif. But we understand dia adalah the disappearance. Jadi bila dalam calculation, kita ganti masuk, make sure kita letak negatif. Negative. I'm gonna highlight it now. Okay, ni negatif ni. Kenapa saya letak negatif? Is because of dia ada bagi tahu disappearance di sana. Okay? Okay sir. So, kita move on. Pergi rate law. Okay, ini yang panjang sikit. Rate law ataupun rate equation is an equation that relates the rate of reaction to the rate constant and concentration of reactants only ya. Reactants saja. Raised to some powers. So, equation seperti ini D produce C plus DD. Okay. Rate law kita cuma ada ini saja. Okay, mari kita buat. Okay. Rate law kita cuma ada. Okay. Our rate law only involve apa? Kita cuma melibatkan reactant saja. Reactant. Yes. Dia ada power, tapi power dia bukan daripada coefficient. Kita dapat power itu dipanggil sebagai order of reaction yang kita dapat melalui eksperimen.
Okay? And Okay. kita ada satu lagi rate constant dan Okay, itulah chemistry dia suka sangat huruf K. Perasan kah? Equilibrium constant pun pakai K, tapi dari KC atau KP kan. Kalau rate constant Yes. P, K sahaja. Okay? Kalau kita ada satu chapter yang kamu tidak belajar, yang kalau ionic equilibrium, ion tu dia acid and base, jadi dia ada Ka, Kb pula. Tapi kita tidak belajar lah. So I just want to let you know that chemistry suka sangat K. Okay, again, di sini ada satu benda yang kamu kena tahu. Kalau K tinggi, rate constant tinggi, maka rate of reaction pun tinggi. Tengok ya. Okay. Alright guys. Faham? Faham, sir? Faham tak? Betul. Order of Faham, reaction ni pula adalah the power ataupun the exponent to which ini kamu kena tahulah. Ini basically penerangan yang tadi itulah. Dia adalah power kepada concentration of reactant dalam rate equation. Itu je. Dia adalah power untuk concentration of reactant dalam rate law. Faham kan? So, Faham. and then sekali lagi Faham, emphasize not related to stoichiometric coefficient. Tiada kaitan. Stoichiometric coefficient kita cuma pakai untuk differential rate tadi. Tapi kalau rate law bukan. Okay? Now, Okay, sir. untuk tentukan order of reaction ni, kita tengok je lah rate law ni kan. Ada power di sana. Kalau power 1 maksudnya first order. Itu je. Dan overall order adalah hasil tambah semua yang ada. Okay. Now guys, saya mau tanya kamu. Kalaulah kan, rate tu bukan yang itu. Katalah rate law sama dengan begini. Only. Contohnya, this one. Look here carefully. Rate law adalah rate equals to K times to the concentration of F2. Saya punya soalan adalah, what is the order of reaction with respect to F2? First order. First order. First order. First First order order. kan? Tengok power je First kan? order. Okay. Now, what about the order of reaction with respect to ClO2? Zero order. First Siapa jawab order. tu? Siapa jawab zero order tu? Saya. Siapa tu? Dijon. Si John. John, okay. Kenapa John? Why zero order? Sebab dia A to the power of 0. Dia sama dengan 1. Ya. Yeah. Dia sebenarnya begini kan, ClO2 to the power of 0. Jadi kalau apa-apa power of 0, kita tidak payah tulis pun kan. Jadi bila kita tidak tulis, sebila kita tidak tulis dia, sama juga begini kan. Jadi maksudnya, dia ada di sana, tapi dia punya rate, dia punya order of reaction adalah 0. Are we clear guys? Everyone? Clear, Clear. sir? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Okay, itu saya mau kamu faham lah. Konsep tu. Okay, now. Itu saja mau tanya-tanya. Okay, now. Order of reaction ada 3 dalam silibus kamu. 0, first atau second order. Okay. Tetapi sebenarnya dia boleh lagi banyak lah. Ada dapat negative order kadang-kadang. Ada dapat half order, 1.5 order. Okay, tapi kita punya silibus 0, first, second saja. If you get more than that, mungkin kamu salah kira lah. Okay, now. Alright. Do I have to explain this one by one? I don't think I have to, right? Sudah tengok kan? Saya mau tengok ni Sudah. aja. Impact dia. Kalau zero order, Sudah. dia tiada effect ya. Kalau first order, okay. Kalau kamu double the concentration, dia akan double juga rate dia. Kalau kamu triple the concentration, triple juga. Dia seolah-olah dia punya rate tu sama dengan apa ni? Dua kali Berapa ganda. kali?
Dia ikut sekali ganda kan, dua kali ganda, dia akan follow saja. Dia tidak akan kuasa lah. Okay, maksudnya kalau saya kasih quadruple concentration of A, maka rate pun akan jadi quadruple juga. Jadi kalau kamu boleh tambah dalam nota lah, if A is increased, if concentration of A is increased by X times, sebanyak X kali ganda, maka rate also increase by X kali ganda. Dia follow lah berapa kali ganda. Kalau satu kali ganda kah, dua kali ganda kah, sama lah. Boleh guys lah? Boleh, Boleh, sir. sir. Boleh, sir. Okay. Kalau second order dia akan eksponenkan dia, powerkan dengan the numbers. Okay. And then, okay, begini. Contohnya macam ni kan, if let's say dia increase A is double, maksudnya 2 kali ganda, the rate akan increase 2 to the power of 2, maksudnya 4 kali ganda. Kalau dia increase by 3 kali ganda, maka 2 to the power of 3. So dapat 8 kali ganda. So kalau dia increase by 4 kali ganda, 4 times, 4-fold, okay, 4 kali ganda, so dia akan jadi 2 to the power of 4. Macam itulah cara dia increase. Okay, that's how second order work. Okay, now kita bincang soalan. Okay. Saya rasa soalan 1 tidak masalah. Example 1. Okay, determine order ni from red law ataupun experimental data. Yang ini I think very clear, just now sudah bagi tahu. Now Nina, try this 4. Okay, I just want to let you know guys, ada typo di sini ya guys. Saya baru realize tadi. Sepatutnya eksperimen 3 ni bukan 1.92 ya. It's supposed to be okay, let me just write down. It's supposed to be 19.2. Can you all see that? It's supposed to be 19.2 exponent negative 3. So di sini nanti pun boleh ubah dalam nota kamu lah. So that means here supposed to be 19.2. Then that's how you get 1/4 here. Okay, now apa kriteria yang kita perlu tahu? Okay, first kali dia punya ni, the tips is baca soalan dulu. Tengok betul-betul ada berapa kali dia ubah, tengok. And then dia minta order of reaction. So first kali kamu mau tidak mau kena buat red law dululah, red law, supaya kamu boleh tentukan the unknown yang kamu mau cari tu, X k, Y k, A k, B k, up to you guys. Now, kalau kita mau cari, dengar betul-betul lah. Kalau kita mau cari nilai X, alright, this one, maksudnya kita kena cancel out. Try our best to cancel out Y. Are we clear? Clear, sir. Clear, sir. To cancel out Y, kalau mau cancel out Y ini, apa tips dia? Carilah mana-mana yang concentration Cari yang sama supaya kita boleh cancelkan Y. Alright? Itu je lah. Then sama juga on the other hand, kalau mau cari Y, kita kena cari mana-mana concentration yang boleh cancel out X. Okay guys? Okay, sir. Okay, sir. Okay. So that bila kita mau cancel out X, okay. Tapi kan guys, ada satu tips lagi. Kalaulah tidak boleh cancel out juga, tiba-tiba ada yang tidak berulang. Cukuplah kamu cari satu dulu. Yang selebihnya tu kamu boleh pakai mana-mana sudah. Nanti kamu kalau tidak cancel out, at least kamu sudah ada value kan. Boleh ganti masuk nilai dia. Faham kan maksud saya ni? Contohnya lah kan. Contoh. Alright, contoh kamu sini sudah dapat X sama dengan 1 kan. Contohnya. Lepas tu, kamu tidak mau pakai yang begini. Kamu tidak jumpa yang sama untuk ni. Tidak boleh cancel out. Apa kamu buat? Ganti jalan X dengan 1. As long as dia jadi nombor kan. Fahamkah? Jadi, kamu tidak ada 2 unknown. Masih lagi ada 1 unknown. Sebab kamu sudah tahu nilai X kan. Are we clear? Clear, sir. Clear. Are we clear? Ini semua lebih kepada matematik sebenarnya. This is all mathematics technique. And ini jatuh dalam chapter index kalau tidak salah saya. Index ataupun logarithm. Index and logarithm. Indices. Okay. Now guys. Okay, begini.
Satu lagi saya bagi tahu kamu. Ini sangat jelas dia punya perbandingan kan. Terus nampak Y sama dengan 2. Okey, tidak apa lagi. Yang ini pun perlu kasih explain balik ni. Ini pun saya rasa clear. Tradisfy Clear, tidak ada sir. masalah ya. Okey, dia direct sebenarnya. Ini terus nampak 1 kan, B 1. Yang ini pun terus nampak A sama dengan 1. Now, cuba tengok contoh, terus pilih contoh ni. Try this, try one. Okey. Berapa ramai yang dapat buat ni? Ini sebenarnya agak susah. Sebab dia tidak direct. Okay. First kali dia cakap write the okay, kita baca sama-sama. Results obtained from the reaction AX plus BY produce CZ, okay, at specific temperature. Dia ada bagi 4 kali eksperimen ulangan. Okay, XY punya concentration dia bagi. And now, what is the order of reaction with respect to X and Y? Okay. So, okay, diffusion rate sudah tidak masalah. Ini boleh, semua orang boleh, saya yakin dan percaya kamu boleh buat ni. Okay, now yang X ni mau cari macam mana? Okay, so kalau kita tengok sini, mana yang berulang yang kita boleh cancel out Y? 1 and 3. Ya. 1 and 3. 1 and 3. Itu kalau mau cari Y kan, okay, kita cari Y berulang. Jadi, okay, kita coba, okay, katalah kita buat rate 1, kita compare 1 and 3 dulu. Rate 1 over rate 3 equals to concentration of X to the power of, apa kita mau pakai huruf X lah juga? Oh. A. Kau pakai A kah? Okay, mana-mana lah. Saya pakai X lah. Concentration of Y to the power of Y kecil. Okay, sama juga X to the power X. Y to the power of Y. Okay. Rate 1 is 2.20 exponent negative 4. Hati-hati eksponen, dia punya value eksponen ni kadang-kadang pandai berubah. Oh, sorry. And then 6.60 exponent negative 4. Okay, concentration of X di sini adalah 1 to the power of X. Y adalah 1 to the power of Y. Divide by, okay, to divide by 1 to the power of X, 3 to the power of Y. Okay. So, lupa pula. Ada K bahkan depan ni. Okay. Now, apa yang kita cancel dulu mula-mula guys? K, sir. Okay. Cancel dulu, okay. K. Okay. Lepas tu, sudah cancel K, apa lagi boleh cancel? Okay. Sama nilai. X. Yang sama. Yang X. 1 to the power of X kan sama. Okay, cancel out. Now we have, apa yang tinggal? Tinggal nombor-nombor. Jadi, Y. okay, so 2 over 2.2 itu berapa? Tekan kalkulator, berapa jawapannya? 1 over 1 3. over 2. 1 over 1 over 3. 1 over 3 kan? Ya. Okay, so sama dengan 1 over 1 3 over to the 3. power of Y. Jadi, therefore, Y Y sama dengan equals 1. to 1. So, the reaction is Y equals to first 1. order with respect to Y lah kan? Okay, Ya. dapat sudah Y. Yes, sir. X pula. Okay, X. Untuk X, okay, kejap. I have to duplicate this page. Duplicate. Okay, now. Mari kita cari X. Okay, sudah break up pun cari X lagi. Dah lah. Okay, now. Right, mana? X. Okay, now X. Kita pakai mana kata kamu bilang? 2 2 and 4. dengan 4. 2 and Yes. 2 dan 4. Okay, saya pakai warna hijau. Yeah, 2 and 4. So rate 2 over, oh my god, I hope you understand my handwritings. Rate 4, lama dapat handwriting cepat-cepat. So K to the power of X, sorry, X to the power of X, Y to the power of Y, divide by K, X to the power of X, Y to the power of Y. Okay. Now, oh by the way, comparing experiment 1 and 3. Okay, salah. Pun 4. Okay. Rate 82. 1 by 36 exponent negative 2 K da X
2 to the power of x, and then y 2 to the power of y, divided by a 3 to the power of x, and then to the power of y. Mari kita cancel k. Next, apa mau cancel? Kan? Of y. Am I on the right track, guys? Can you follow me? Yes, sir. Okay, now Cancel, tell me what is the value here? Kasi selesai ni berapa ni? Eighty-five Tell me, over please. 198. 85 Over 198. 85 over 198. Okay, and then sebelah sini adalah 2 over 3 to the power of x, betul? Okay, now Yeah. I'm gonna teach you how to settle this. Okay, ini kita ndak boleh pakai apa ni? Pakai comparison yang macam tadi kan? What we do? Kita terpaksa pakai log. Log both sides. Macam mana? Log 85 over 198, okay, equals to 2 over 3, okay, sorry. Log juga sebelah kanan, log 2 over 3 to the power of x. Okay. Apa prinsip log? Kalau ini di sini power, maksudnya kita X di depan. Log, X di depan. Jadi begini. Okay. Jadi x equals to log di atas 85 over 198 divide by log di bawah 2 over 3. Boleh? Boleh, sir. So, berapa nilai x? Selesaikan? 2. 2.0 something kan kita selesai? 2.08 kah? Betul? Betul kah? Check Ya, calculator. 2.08. 2.08. Biasa Yes, sir. 2.08. Okay. So, therefore, kita boleh cakap x tu sama dengan 2. So, kita cuma belajar dalam syllabus 0, 1, 2. Ini paling hampir dia adalah 2. Therefore, the reaction is second order with respect to x. Boleh guys? Dia bukannya 2.08 order. No. Not your level yet. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Clear. Jadi tips dia adalah pakailah log. Itu tips dia, pakai log untuk settlekan kalau dia tidak direct sama. Okay guys. Now calculate the rate constant K. Rate constant. Jadi rate constant mau kira boleh pakai mana-mana eksperimen lah. Betul? Mari tengok contoh. Okay, rate constant. So, rate constant. Untuk kira rate constant, katakanlah kita pakai 1, eksperimen 1. Kamu ada di penota kan? So, rate equals to expression dulu K, concentration of X. Berapa power dia? 1 1 and 2. kan? 2 ke 1? Untuk X. 1. X2. X2. Y berapa? 1. Y 1. 1. Y. Okay, sekarang you can choose. In this case, as I said in the video, you can choose from any experiment. Either 1, 2, 3, or 4. Either one. Katakanlah kita mau pakai 3. So, kita gantilah. Rate dia adalah 6.6 exponent negative 4. So, 6.6 exponent negative 4. Okay. Kita mau cari K kan, jadi K kan ada unit ya guys. So, ini mesti tulis molar per minute, dia punya unit di situ. And then K, kita mau cari X, value X berapa? 1. 1 to the power of 2, and then Y. Y adalah, eksperimen berapa kita? 3 kan? Eksperimen 3 yang kita pakai. So, Y adalah 3. So, 3 to the power of 1. Okay. By the way, ada unit masing-masing kan? Molar. Okay, now mau cari K. Pindah semua ke kiri. Pindah semua ke kiri lah. Okay. Pindah ke sini.
Jadi 6.6 eksponen negatif 4 molar per minute divide by 1 kosong 2 3 lah kan. Okey. 3 lah kan? Okay. Ya. 3 apa unit dia? M. Molar. M. Molar saja. Molar kuasa 2 kan? Ya. Molar M. sekali harus molar kan. Jadi now you have to do is you can cancel out one of the molar. Maka tinggallah 1 molar. Okay, now what is the answer guys here? 6.6 exponent negative 4 divided by 3 berapa? Tell me. 2.2 eksponen negatif 4. 2.2 eksponen negatif 4. Unit dia adalah Molar negatif 1. Molar. negatif 2 negatif 2. Molar negatif 1 minute. 1 over minute. Per minute. Okay. Negatif 1. Sebenarnya ada kesilapan guys. Kamu perasan gak ada kesilapan berlaku? Yes, sir. Oh, yes sir, yes sir. Yang mana kesilapannya? Okay, di sini kesilapannya. That's why ini. Itu molar. Nah, sepatutnya bila kita ganti tu kan 1 molar unit. Baru kita bracket. Ini semua ajar kamu nih. Ini 3 molar. Okey, kuasa 1. Jadi, automatic yang akan jadi kuasa 2 bukan setakat 1 kuasa 2 tapi molar pun jadi kuasa 2. Jadi actually guys, 2 molar. unit di bawah ni unit dia adalah Molar cube. yes, Molar cube. Ya, molar kuasa 2 darab molar cube sebenarnya. Jadi kalau kita cancel out pun molar masih ada lagi satu ni masih ada kuasa 2 kan? Yes sir. Yes. Jadi dia punya final unit adalah molar negatif 2 Negative 2. sebenarnya. Okay, Yes. Boleh guys? And that is Boleh. your value of K. Dia mau value of K je kan? Okay. So ini cuma unit ni kan ada satu markah. Markah dia asing-asing. Okay guys? Okay sir. Oke, sir. Okay, sir. Okay, sir. Ada isu kat Okay, di sini? sir. Any issues? Saya mau dengan budak Z dulu. Z people, are you here? Are you here tonight? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, test yourself too. The above reaction, okay. This one, okay, is first order with respect to iodide ions and thiosulfate ions. Maksudnya, dua-dua first order. Jadi, write the rate equation. So, rate equals to K times concentration of... Oh, sudah ada X. jawaban pula. sudah pula di bawah. Ya, Ya, so iyalah, inilah nih. Nah, beginilah direct. Okay. And then, what is the unit of rate constant? Jadi, carilah kan unit dia. Jadi, ini sangat senang sebenarnya. Rate sama dengan ms negatif 1. And then K. Okay, lepas ini molar. Jadi, K punya unit adalah molar dengan molar cancel. Maka yang tinggal molar Per molar. negatif 1. Ini kan. So, per molar per second. Okay, guys? Okay, sir. Okay sir. Oke, sir. Okay. Okay sir. Saya mau bagi satu soalan, boleh? Ini pas ya. Try Boleh, buat sekarang. Boleh sir. I'll send it in your Telegram. No. Is it? Oh, where is that picture? What is that picture? Share. Ini jangan share di mana-mana ya, guys. Ini sangat confidential. I'm sharing it here.
Okay. Did you get it in your Telegram? Kejap, macam mana saya bukanya? Kejap ah. Where's my Telegram? Telegram. Oopsie. Telegram. Okay. Did you see this? Yes, sir. Yes, sir, nampak. Nampak, sir. Guys, yes, for you guys. Tengok. Guys, soalan dulu ah. Ah. Okay. Check. I'm gonna. Are you okay, guys? Hello. Oke, sir. Tadi tidak dengar. Hello. Okay, sir. Okay, sir. Hello. Orang ke tidak? Hello, guys. Yes, sir. Okay. Now you Ya, hear dengar, me? sir. Okay. Boleh dengar. Okay. Ya, kita ya. lanjutkan terus. Okay. Hydrogen peroxide H2O2 decomposes water and oxygen gas according to the following equation. Okay. So that is the equation given. All right. H2O2 aqueous produce H2O liquid plus half O2 gas. The table below shows the concentration of hydrogen peroxide H2O2 at certain times. All right. So this is the kind of equation that similar yang bukan pasal rate yang rate low tu. Okay. Kita tengok dulu satu-satu soalan dia. Okay. Dia bagi time 0, time 200 second, 400, 600 and 1200 which is equivalent to 2 minutes. And then starting dia adalah 2.32 menjadi 2.01, 1.72, 1.49 and finally dapat 0.98. Alright. So A, write the differential rate equation. So let me just find this. Okay. I'm going to save this. How do I save this? Okay, so now let's do this question together. Okay, now you got this. Okay, first kali. No. Okay, now first kali. Okay, dia suruh rate of differential equation kan. So, panjang pula A. For A, okay. Boleh bagi tahu saya? Okay, saya panggil nama lah. Siapa nama ya? Siapa nama? Saya panggil. Enriched. Are you here, Enriched?
And Richard? And Richard 1, 2, 3. Ya, sir. Oh, and Richard. Okay. And Richard, okay. Differential rate equation. Macam mana? Sebutkan. K, rate sama dengan K, Rate cos sama dengan O2, H2O. O2, H2O. Are you sure? Oh. Okay. Yes, sir. Itu? Okay. Betul ni. Okay, saya panggil nama yang kedua pula. Ini Andrew Richard punya jawapan. And Richard. Okay, next saya mau panggil. Perempuan lah. Fatihah. Fatihah. Fatihah X01. Fatihah. Fatihah 2. Fatihah 3. Fatihah tiada? Okey. Tiada Fatihah. Kita panggil X01. Christina. Christina John. Christina. Christina 2. Christina 3. Christina. Christina. Tiada. X01 lagi. Masih X01. Sir, saya itu Pak. Siapa itu? Siapa itu? Hello? Siapa itu? Siapa ni? Hello? Saya, sir. Siapa tu? Asli, sir. Asliza. Okay, Asliza. Okay. Differential equation. Red, Okay. red, Okay. negative T, Negative. D, Negative D. H2, apa? Concentration. H2O2, H2O2. ya, uh, over DT Over DT. sama dengan tambah DH2O. Tambah DH2O. Ya kah? Betul. DT. Habis sudah? Over DT Sudah. sama dengan Sama dengan 2 Sini satu. DO2 over DT positif kan negatif? sama dengan 2 DO2 over DT. Positif kan Dua. negatif tu? DO2 Positif atau negatif Asliza? positif, sir. Positif. Positif. Okay. Okay guys, sekarang saya mau minta satu orang lagi dari X15. Asaira. Asaira ada? Asaira. Ada, sir. Okay, Asaira, confirm kan? Jawapan atas ni Andrew Richard bagi ataupun jawapan bawah Asliza bagi ni betul? Purple Bawah. atau green? Kenapa yang bawah Green. betul? Kenapa green? Sebab Mesti ada reason. Sebab sebab macam betul. okay, ni kunci dia ya. Okay, saya beritahu lah. Thank you. Sebenarnya dia minta differential rate equation. Kalau soalan minta differential,
dia mesti ada d dt, d dt, d dt. Itu differential. Okay, kalau soalan minta rate law, okay, express the rate law. Katakan express the rate law ataupun rate equation. Kalau yang bukan differential lah. Kalau yang ini yang biasa-biasa ni, barulah formatnya seperti yang di atas. Tapi itu pun Richard salah bagi. Bukan ini jawapannya, salah. Okay. Okay. Saya mau panggil Y12. Y12. Saya mau panggil Syafina. Syafina. Saya, sir. Okay, Syah. Kalau soalan minta rate law bah, rate law, express rate law, macam mana mau tulis? Express rate law. Ya, tuliskan rate law dia bilang. Macam mana mau expresskan rate law? Nyatakan rate law untuk soalan ni. Ayat ke, sir? Bukan. Macam equation. Yang mana satu kan? Yang ini kan tadi, ini kan differential rate equation. Differential. Kalau yang biasa, yang rate law. Kan ada dua cara, satu differential, satu lagi yang rate law. Kalau rate law macam mana mau tulis? Rate equals K. Concentration of siapa? H2O2. H2O2. Okay, ya. Ada power? Satu. Power 1. Satu. Macam mana kamu tahu power 1? Tu dia punya kan equation. Ya. Tiada equation dia tiada coefficient Kamu dia. tengok. Di sini kamu tengok. Yes. Tidak boleh. Tidak. Power di sini. Okay, saya mau tanya ni. Power di sini ni menunjukkan apa? Dapat dari mana? Baru tadi sebut. Nina. Sudah bagi tahu tadi. Ada buat lagi. Apa yang okey? Nina, mau kasih tahu ni. Power tu, that power ini. Tengok ni. Ya. Order of fraction obtained experimentally. Dia bukannya ini. Bukan dari sini. Ini coefficient. It's not from there. Order of fraction is not from coefficient. Okay? So, jangan bagi justification begitu. Kalau kita tidak tahu, dalam kes ni kita sudah tahu ke belum? Kita sudah kira kah? Have you calculated berapa dia punya order sebenarnya? Okay, tidak apa. Thank you, Syah. So, panggil X01. Andy. Ya, sir. Okay, Andy. Kalau sekarang ni kan, what is the value here? Kita patut letak untuk express ni. Dalam case ini. Kita belum tahu kan? Kita tidak boleh dari sini. So, apa kita patut letak di sini? Unknown lah. Apa kita mau tulis? Bagi satu unknown. Masih apa macam kah apa? gitu. Katalah tulislah lepas tu nanti dekat bawah tulis A is order of reaction. Macam ni kita tulis. Order of reaction with respect to H2O2. Okay. So kita belum tahu lagi, kita belum kira pun lagi. Sebab dia baru express ya guys, belum lagi macam mau tulis yang final. Kalau kita sudah tahu final dengan K ni sekali pun kita sudah kira. But then in this question yang saya tanya ni, kita belum kira pun, dia tidak suruh kira. And then soalan dia first order tiada. Okay, thank you Andy. Mana Andrew tadi? Andrew Chat, are you there? Andrew Chat? Yes, sir. Faham sudah kenapa salah di sini? Faham ni kenapa salah? Faham, sir. Kamu salah jawab. Patutnya dia minta differential equation. So kena buat yang begini. Ada d something over dt. Okay. Fine. So that's how you get the first one. Okay. B.
Calculate the average rate of reaction using the data in the table above. Okay, saya mau panggil nama. X15. Lelaki pula lah. Daniel. Nama dia panggil Daniel. Daniel? Yes, sir. Daniel? Yeah, Daniel. Okay. Tell me, how do you calculate the average rate of the reaction? Kita guna average final minus initial divide by time minus. Okay, formula the average rate sama dengan tell me. Equals to yang final minus initial. Final. Yang apa yang final? Concentration kan? Concentration H2O2 final minus concentration H2O2 initial. Lepas tu? Divide by time final 1200. Okay, so kita pun berapa concentration initial final kita? Final kita adalah 0.98 di minus 2.32. Lepas tu divide by 1200 minus 0. Okay, so and calculator negative 1 -1 12 negative 1.12 1.12. Oh, kejap. 1.12 exponent negative 3 m s negative 1. S negative 1. Good. Okay. So, good. Dapatlah 2 markah. Okay. So, that's how you get B. Boleh guys? Boleh, Everyone? sir. Boleh, sir. Okay. So, this is actually, by the way, past year question. Tahun lepas punya soalan. Senang kan? Okay. Soalan bawah ni. Okay, soalan C ni, 2 factors. Yang ini 9.2. Nanti kita cover. 9.2. Okay? Not tonight. Okay, sir. Okay, before we end. Okay, any question on chapter 9.1? Sebab kalau tiada, saya akan upload sekejap lagi. Saya akan bagi soalan tutorial. Chapter 9. And hopefully by tomorrow night, or maybe not tomorrow, maybe on Saturday, I will release 9.2 videos. And kita akan ada Google Meet maybe on Monday night, maybe. Sekejap. Tengoklah. Monday night ataupun Tuesday night kah? To finish up the whole syllabus, chapter 9. Woohoo! Okay. No, where is me? Where am I? Okay. Okay, guys. Guys. Okay. All right. Anything before we end tonight? Ada apa mau tanya? Do you understand the video though? Boleh Faham, sir. kan? Boleh. Paham, sir. Sangat faham, sir. Sangat paham. Okay, kalau anda faham sekali, tinggallah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Okay. It is a very hard work untuk dapatkan 2 frame begitu. Because first saya buat tu memang agak panjang, setengah jam. Saya sudah cut pun jadi setengah jam juga. Jadi alamak, kena bagi 2 video ni. Dah boleh. Nanti kalau setengah jam, paling kamu tengok 10 minit, tidur sudah. Jadi kena bagi 2. Alright, so I hope you get the gist of Ya, silakan. Yes, Agni. Ada yang soalan 5 tadi tuh, yang 5E. Contoh kalau diminta express rate law, perlu tulis ya kata non dia di atas. Ya, perlu. Kalau kamu tidak tulis, kalau kamu express kamu tidak tulis, itu bermaksud kamu anggap dia 1. Sedangkan soalan tidak bagi tahu dia first order kah second order. Okay?
So kamu kena tulis unknown di sana. Kalau mau express sajalah. Tapi kalau jaranglah soalan suruh express begitu. Biasanya soalan akan suruh express, tapi dia akan di data yang boleh kamu kira order dia. Tapi macam tadi kita tidak boleh tahu order dia berapa sebenarnya, sebab dia tidak repeat eksperimen tu, dia buat sekaligus dia eksperimen. Cuma dia ada time, dia bagi time tertentu kan. Kalau macam soalan yang tadi kita bincang tu, yang ada table yang apa tu eksperimen 1, 2, 3, yang itu dia repeat eksperimen. Jadi kita tahu berapa dia punya kalau dia ubah concentration kita boleh tahu. Kalau yang ini kan dia cuma bagi sekali, jadi tidak logik untuk dia tanya soalan tu. That's why sebenarnya dia tidak tanya pun soalan tu tadi. Saya yang gatal-gatal tanya. Oke? Oke, sir. Oh, oke, paham sir. Oke, paham? Alright. Tadi baru ada meeting. So far saya difahamkan masih belum ada perubahan setakat ni, masih lagi go on dengan exam on 6 of January, okay? So siapa-siapa yang sudah balik ke rumah, please rancang perjalanan kamu untuk balik ke sini, and you must be available on the 6 of January for your first paper. And jalur exam saya tidak tahu sudah kena release ke belum, tapi so far what I've heard is kamu kena settlekan by kamu kena apa tadi saya cakap pasal apa, saya lupa sudah. Tengok saya blur. Pasal PSPM. Pasal PSPM balik. So saya tiba-tiba baca message daripada unit ni. So kamu kena datang sebelum 6 hari bulan lah. So pandai-pandai rancang perjalanan. Yang saya faham, yang saya dengar, kemungkinan kamu punya paper semua petang. PST pagi, kamu petang. Begitu. Dia macam berselang-seli. Kamu tidak serentak exam. Diorang exam pagi, kamu exam petang. Pagi, petang. So mungkin exam tu akan ambil masa 2 ke 3 minggu baru siap. Sehari satu paper je. Okay. Alright. And ada lagi soalan? Saya panggil kalau ada soalan lagi. Gerald. Saya panggil satu-satu dah nama. Gerald ada soalan? Saya rasa. Evely ada soalan lagi? Tidak. Tidak, sir. Okay. Daniel? Tidak. Asaira? Vinon? Tiada, sir. Vinon ada soalan, Vinon? No, sir, no. Tidak. And Richard? Tidak, sir. Tidak. Rahman? Adriel? Eli? Tidak, sir. Setakat ini tidak, sir. Oke, boleh paham. Okay. Boleh ya. Alvin? Andy? Angel? Boleh, sir. Boleh. Tiada. Okay. Saya dengar semua satu suara. Arlene? Asliza? Tiada, sir. Azima? Beatrice? Tiada, sir. Dayang Zarina? Okay. Dayang Zarina? Delia? Tiada, sir. Tiada. Okay. Dexy Owen? Dania? Tiada, sir. Okay. Kalau kira X dan Y kita mesti tahu yang respect kan? Oh, good question actually. Yes. To be safe ya guys, to be safe. Jangan biarkan soalan kamu tergantung dekat X sama dengan 1, X sama dengan 2. Because kamu kena jawab soalan tu tanya, dia bukan tanya X. Dia tanya what is the order of reaction with respect to apa kan. Jadi kamu kena jawab dalam format begitu. So your final sentences sepatutnya berakhir dengan itu. Therefore, the reaction is first order with respect to apa, ataupun the reaction is first order with respect to apa. Macam itulah. So kamu jangan berhenti dengan mencari unknown sahaja. Okay, jangan tahu cari X saja, kena tahu respect juga. With respect to. Okay, good question. Thank you. Alright. Okay, next. Dwayne, Ellie. Okay, sir. Okay. Fatin. Fatin Nabila. Ada? Tiada, sir. Okay. Celesti, Florin Ayah. Ada? Tiada, sir. Okay. Freni, Friti. Tidak, sir.
Hayatun, Howell. Saya mau tanya, Oke, Hayatun. kalau yang order reaction tuh kan kan kita boleh pilih antara contoh kalau dia bagi raja, kan dia mau comparing antara eksperimen 1 atau 2 itu tuh wajib kan mau tulis comparing tuh. So macam apa nih lecturer tahu mana yang kita guna. Yes. Sebaiknya tunjuk macam tadi kan saya buat jalan tadi belum saya tidak tunjukkan. Terus saya bilang kamu kena tunjuk nih supaya kamu tahu kamu compare apa. So kamu supaya kita jelas lah. Let's say kamu salah tulis apa terpotong markah, kamu ada markah jalan kerja di situ yang kamu menggunakan teknik itu initial rate method. Maksudnya initial method ni dia dalam nama lain dia adalah comparing. Data comparison sebenarnya. Jadi kamu compare data untuk setiap eksperimen. Jadi sebaiknya ada ayat itulah comparing eksperimen 1 and 3 ataupun 1 and 2 kah, 2 and 3 kah. So sebaiknya letak. Tidaklah saya bilang wajib nanti berdosa pula wajib buatkan ya, tidaklah. Maksudnya baik letaklah untuk panduan kamu juga. Oke? Hayatun? Yes, sir. Thank you. Oke. Howell? Ada? Oke, sir. Overall oke lah. Paham. Oke, thank you, sir. Oke. Good. Jasmine, Gerald. Gerald sudah tadi kan. Jasmine? Jesselyn? Oke saja. Oke, sir. Oke, good. John, Kathy? Oke, sir. John, Kathy? Oke, sir. Boleh. Michelle, Faizul? Oke, sir. Oke. Kenapa Michelle suara lelaki? KJ? Oke, sir. Oke. Oke, sir. Agak bisa boleh paham, sir. Oke, ya, sir. Oke, sir. Thank you. Alright. Thank you Suhaimi bagi tahu pasal mistake tadi. Nasib baik. Kalau kamu perasan ada komen, ada masalah dalam video, bagi tahu komen jadi sana supaya saya boleh buat correction dekat description. Thank you guys. Biasalah saya pun buat video tu pukul just wanna inform you guys. Saya buat video tu, saya rakam most of the voices tengah malam tau. Cuma lately kan hujan kalau malam di Labuan ni. Jadi saya kena tunggu pukul 2 pagi baru boleh clear sikit. Kalau siang-siang ada yang saya rakam siang tapi dengan pokok lah, ada budak bermain lah di luar. Jadi macam itulah dugaan dia. Okay, next. Amirul. Arif. Okay, sir. Amirul, okay? Okay, sir. Amirul? Okay. Fadil. Hafiza. Okay, sir. Okay. Hafiza. Mana je? Oke, sir. Okay. Miza, Ain. Ada dua Ain. Miza, Ain Ayub, Ain Farzana. Oke, sir. Okay, sir. Okay. Alisha, Amni. Oke, sir. Okay. Siapa yang respon tadi? Amni kah? Alisha mana Alisha? Alisha okay? Okay, dia respon. Oke. Okay. Anika, Azwa, Wawa, Sabrina, okay? Oke, sir. Okay. Oke, sir. Sabrina, okay? Okay. Ainiza, Nurin, okay? Sir? Jarang saya sapa satu-satu nih, panggil satu-satu supaya okay. Sir. Ya, mau tanya ke tu? Ya. Nurin. Itu Ya. PSPM, sir, chemistry itu masuk chapter 1 sampai chapter 9 dan soalan yang kedua soalan PSPM tu dia kecuali chapter 7. Ya. Apa tadi? Apa tadi? Lupa. Saya lupa. So dia punya soalan dia chapter 1 sampai chapter 9. Dia punya format, sir. Dia ada objektif dan juga dia ada objektif 20 soal dan dia ada subjektif. Maksudnya satu paper je kan, sir? Satu paper je dalam masa 2 jam. Alright. Okay, thank you, sir. Okay, next. Ainiza sudah respon. Ainiza. Nur Ainiza. Ainika Niza. Mana Nur Ainiza? Baik. Okay. Okay. Farhana, Semi.
Farhana. Okay, Okay, sir. sir. Okay. sir. Alright. Lemahnya saya ni. Okay, next. Shafina, Sherlyn. Okay, sir. Saya juga okay, sir. Shafina dengan Mercy kan? Okay, Shafina dengan Mercy. Okay. Ya, Sonia. sir. Okay, Sonia, sir. okay Sonia. Okay. Next, Siti Amina, Siti Jamalia. 2 Siti. Okay, Okay. sir. Oi lah. Okay, sir. Sorry, Adi. Suzy Liana, okay. Timothy. Okay, Suzy, sir. Timothy. Okay. Yes, sir. Okay, good. Valorian, Waisul. Okay, sir. Okay, sir. Wan Suhala. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So, yang lain tu mungkin terlock out ke apa sudah kan. Anyway, thank you guys for staying until malam ni terlebih sikit. So, tidak apalah. I hope you guys, saya akan forward nanti tutorial chapter 9 along with the answers. And 9.2 video saya akan try release by this weekend so that kita boleh habiskan by Monday atau Tuesday lah. Okay guys. So thank you for joining tonight's class. Thank you so much. I wish you guys all the best and have a good weekend. So tomorrow night ada kelas ya. So buat je tutorial chapter 8, chapter 9 buat. Sudah besar, masing-masing pandailah atur masa sendiri ya. Okay. So what you reap, what you sow, that's what you reap. Kamu tuai apa yang kamu usahakan lah. So this is the new norm in learning. So I hope you guys can embrace it and can celebrate all the good moments sementara online ni. This tiada tanya-tanya kamu dalam kelas kan. Ini je saya mampu buat. So all the best. I'll see you guys in the next video. Okay, bye-bye. Bye-bye. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. Bye-bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Don't forget to like, sir. Don't forget to like, subscribe, Like, and subscribe. Thank you. Yeah. Don't forget to like, share, More and subscribe. subscribers to 1K. Yeah. Betul, sir. Don't forget to like and subscribe. Almost Boleh tu 1K sir, guys. 1K. Come on. Boleh tu, boleh tu. Okay. Boleh tu. Good luck sir, good Boleh, luck. boleh, sir. Bye-bye, sir. Good night, sir. Bye. Bye Wah, sir. ada lagu-lagu. Pasang. Lagu kau. Bye, sir. Okay, boleh end sudah recording ni siapa? Felicity and recording. Alright, bye-bye.